আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজ আমি আপনাদের আমার একটা কবিতার উর্দু এবং ইংরেজি অনুবাদ শোনাব বাংলা সহ। তো শুরু করা যাক। আমি এক অচেনা মানুষ, যার কোনো ঠিকানা নেই। আমি এক প্রেমিক, যার কোনো প্রেমিকা নেই। তবু আমার বাগানে হাজারো গোলাপ, খসনসিব খসনসিব খসনসিব। আমি হাত বাড়ালেই পৃথিবীর সব ধন সম্পদ আমার হাতে আসে। আমি পা বাড়ালেই পৃথিবীর সব পথ আমার পায়ে এসে মিশে যায়। তারপরও আমার ঘরে অভাব, অভাবের সংসার। বদনসিব বদনসিব বদনসিব। আমার চলার মতো দুটি পা আছে, দেখার মতো দুটি চোখ আছে, তারপরও কেন আমি শুকরগুজার নই? বেনসিব বেনসিব বেনসিব। এবার আমি উর্দুতে অনুবাদ করেছি। আসলে আমি উর্দু, ইংরেজি এবং বাংলা কোনোটাতেই অতটা পারঙ্গম না, তো ভুল হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন প্রিয় দর্শক শ্রোতা। তো শুরু করি এবার উর্দু। मैं एक ऐसा अजनबी जिनको कोई ठिकाने नहीं। मैं ऐसा आशिक हूँ जिसको कोई महबूबे नहीं। तब भी मेरा बाग हजारों गुलाबों से बहराई। खुशनसीब खुशनसीब खुशनसीब। मैं जब भी हाथ बढ़ाता हूँ, दुनिया की सब खजाने मेरी हाथ में आ जाती। मैं जब भी पाँव बढ़ाता हूँ, दुनिया की सब राही मेरे कदमों में आ मिलती। फिर भी मेरी घर में फक्की और महरूमी का जहाँ है। बदनसीब बदनसीब बदनसीब। मेरी चलने के लिए दो पाँव है, देखने के लिए दो आँख ही है, फिर भी क्यों मैं शुक्रगुजार नहीं? बेनसीब बेनसीब बेनसीब। আরেকবার পড়ে শোনাচ্ছি। मैं एक ऐसा अजनबी जिसको कोई ठिकाना नहीं। मैं ऐसा आशिक हूँ जिसको कोई महबूब नहीं। तब भी मेरा बाग हजारों गुलाबों से बहराई है। खुशनसीब खुशनसीब खुशनसीब। मैं जब भी हाथ बढ़ाती हूँ, दुनिया की सब खजाने मेरी हाथों में आ जाती हैं। मैं जब भी पाँव बढ़ाता हूँ, दुनिया की सब राही मेरे कदमों में आ मिलती है। फिर भी मेरा घर में फक्की और महरूमी का जहाँ है। बदनसीब बदनसीब बदनसीब। मेरे चलने के लिए दो पाँव हैं, देखने के लिए दो आँख ही है, फिर भी क्यों मैं शुक्रगुजार नहीं? बेनसीब बेनसीब बेनसीब। এবার আমি ইংরেজি অনুবাদটা শোনাচ্ছি। জানি না আমার উর্দুটাই বা কত শুদ্ধ বা সঠিক হয়েছে, ইংরেজিটাই বা কত হয়েছে জানি না, যা পারছি করলাম। I am a stranger who belongs no address,
a lover with no beloved, yet my garden blooms with thousands of roses. Fortunate I am, I am, I am. When I stretch out my hand, all the treasures of the world fall into my palm. When I take a step, all the roads of the world gather beneath my feet. And still in my home lives hunger and deprivation, ill-fated am I, am I, am I. I have 2 feet to walk with, 2 eyes to behold. I have 2 feet to walk with, 2 eyes to behold the world. Then why am I not grateful? Unfortunate, ungrateful, I remain, I remain. খোদা হাফেজ সুপ্রিয় দর্শক, আজকে এ পর্যন্তই।